در تاجیکستان маоши духтуронро ихтисор карданд. Клани Раҳмон ва кӯмаки башардӯстона. Туркманистон рӯзи қолин ва рӯзи велосипед. чӣ тавре ки сомонаи Хабархо менависад, дар ноҳияи айнии шимоли Тоҷикистон маоши кормандони соҳаи тиб ва пизишкон паст карда шуд. роҳбарони марказҳои тандурустии ноҳияи айнӣ қаблан дар як моҳ 1130 сомонӣ, тақрибан $110 маош мегирифтанд. аммо аз моҳи март шурӯъ карда ба онҳо танҳо дар 2 моҳ 300 сомонӣ камтар, ҳамагӣ 830 сомонӣ, тақрибан $80 пардохт карданд. ин дар ҳоле сурат гирифт ки раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ба таври ошкоро ба мақомоти дахлдор супориш дода буд ки маоши кормандони тиббӣ ва пизишконро дучанд кунанд. дар маъмурияти маҳаллӣ муҳосибони соҳаи тиббӣ гуфтанд ки роҳбарони марказҳои тандурустӣ қаблан маоши зиёд 1130 сомонӣ ё $110 мегирифтанд, аммо дар буҷаи ноҳия ҳеҷ гуна роҳе барои додани ин гуна маблағ вуҷуд надорад. маоши табибон дар рӯзҳои панҷшавии пандемия аз коронавирус ихтисор карда шуд. духтурон коҳиши маоши пасти худро беадолатии бузург арзёбӣ мекунанд. аммо дар айни замон духтурони ноҳияи айнӣ ҳафтаи гузашта аз номи президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон гӯён кӯмаки башардӯстона аз ҷумла 2 килограмм картошка, 2 килограмм пиёз, 2 килограмм гречка, 2 килограмм ҷав, 2 литр равған ва 10 килограмм орд тақдим карда шуд. нахуд ноҳияи айнӣ яке аз минтақаҳои саноатии ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, буҷаи давлатро аз ҳисоби конҳои сершумори ангишт, тилло ва дигар маъданҳои қиматбаҳо таъмин мекунад. ба духтурон ҳатто маоши ночизи 1130 сомониро пардохт карда натавонад, мегӯяд яке аз пизишкони маҳаллӣ. тақсимоти 2 кило картошка ва пиёзро духтурони минтақа дар суҳбат бо хабарнигорон бо қанд муқоиса карданд ки бо он кӯдаки хурдсоларо фиреб карда мешавад. و مخصوصا که در همین روزها از ولایت ختلان شهر بختر صاحبکار انفرادی اسماعیل محمدظاهر کمک مادی غذایی خود را در اینترنت گزارشی نواری ویدیویی نشر شده است که در آن نبیره پرزیدنت امامعلی رحمان اسماعیل محمدظاهر در شهر دوشنبه ولایت سوغد و ولایت مختار کوهستانی بدخشان به تقریبا 2000 عائله نیازمند، یتیمان و معیوبان کمک غذایی رسانیده است. کمک از خوراکواری به مانند آرد، شکر، برنج، روغن عبارت میباشد. در گزارش اسماعیل محمدظاهر صاحبکاری وطنی نامیده شده است. با صاحبکار اسماعیل محمدظاهر و اقدام‌های پیشگرفته جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امامعلی رحمان میرسانیم. یادرس میکنیم که قبلا رسانه‌های دولتی تاجیکستان اطلاع داده بودند که بازاری سما در شهر حصار که به محمدظاهر صاحبوف تعلق دارد، با دختران شهر حصار و بیمارخانه استقلال در دوشنبه 70 تن کمک غذایی جدا کرده است و داماد دیگر پرزیدنت شمس‌الله صاحبوف، جیانی محمدظاهر صاحبوف 25 نقلیاتی یاری رسان را برای بیمارخانه‌ها در ولایت ختلان جدا نموده است. اینچنین آزاده رحمان دختر دومی رئیس جمهور و راهبر دستگاه پرزیدنت طبق اطلاع رسانه‌های رسمی 100 کت خوابی و 100 مجمع خوابی را به بیمارخانه ناحیه دنغره انتقال داده است. امامعلی رحمان برای دستگیری پدرانه‌شان در این وضعیت به عمل آمده با عائله‌های کم‌بضاعت و قبلا در بخش تاجیکی شبکه‌های اجتماعی عکس‌های یکچند ماشین‌های بارکش گذاشته شده است که در آنها بنر با نوشته‌جات کمک بشردوستانه از جانب پایه‌گذار ملت پرزیدنت امامعلی رحمان گذاشته شده بود، ولی در عین زمان کمک بشردوستانه خارجی در وسایل اخباری عامه به طور وسیع انعکاس نگردید. زیاد من معلومات دارم، هر روز که معلومات میگیرم هم مبلغ‌های پولی هم کمک‌های مادی دیگر، مواد غذایی، داروواری، دیگر کمک‌ها میگیرین. کارشناسانی از وضعیت موجود آگاه بوده قید میکنند که احتمالیتی زیاد است که تمام کمک‌های بشردوستانه‌ای که از نام پرزیدنت، عائله او و نزدیکانش کرده می‌شود یا کمک‌های بشردوستانه‌ای که به تاجیکستان از کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی وارد شده است یا اینکه آن از حساب بودجه دولت گرفته شده است. با عقیده کارشناسان بگذار با گمانی آن که خویشاوندان رحمان پول را از جیب خود صرف کرده باشند هم این مبلغ‌ها را آنها در طول 10 سال‌ها این جانب مردم تاجیکستان را غارت کرده به دست آوردند. در اساس دستور و هدایت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف به مناسبت جشن روز قالین ترکمنی و روز ولوسیپد به مردم ترکمنستان اظهار تبریکاتی ارسال نمود.
31 май дар кишвар ҷашни оммавии рӯзи қолин таҷлил карда шуд. Hanımlar ve cenaplar, sizi bütün dünya velosiped günü ve payitahtımızda velosiped binasının açılma olan tüytürü. тибқи иттилои матбуоти давлатӣ дар ҷаласаи ҳукумат рӯзи 29 май президент аҳолиро бо рӯзи умумиҷаҳонии велосипед табрик кард. ҳамаи ин дар пасманзари пандемияи умумиҷаҳонии COVID-19 сарфи назар аз тавсияҳои Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ оид ба зарурати нигоҳ доштани масофаи иҷтимоӣ амалӣ шуда истодааст. 7 апрел дар Туркманистон рӯзи умумиҷаҳонии тандурустӣ бо марш бо велосипедҳо ҷашн гирифта шуд, ки тамоми қаламрави кишварро бо иштироки 7000 нафар фаро гирифт. Дар айни ҳол Туркманистон ягона кишваре дар минтақа боқӣ мемонад, ки мақомоти расмӣ ҳанӯз ҳузури сироятёфтагонро эътироф накарданд. қаблан расонаҳо хабар дода буданд, ки мақомоти Туркманистон сироятёфтагонро аз коршиносони Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ пинҳон мекунанд.